Dear students and viewers, welcome to new English classes by Akenshar. Dear students, now we are going to study a poem of CBSE class 9 or IS that we call. The name of the poem is On Killing a Tree. The name of the poem is On Killing a Tree by Gieve Patel. The poet is here, the Gieve Patel. Through this poem, the poet just want to say that it is not as easy to kill a tree because through this poem he explains the symbolically evils that is deep rooted in human being. It's not so easy to uproot the evils in us. It is not very easy, as it is not very easy to kill a tree because the root is deep rooted and it is not very easy to pull out. Like this, the evils in human being is only deep rooted and it is not so easy to be rubbed out, pulled out. So this poem, the poet has symbolically given some explanations how the evils can be uprooted from human being. It is not so easy. Also, it is not so easy, as you say, to kill a tree. Symbolically, he has just explained the situation. ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଗଛଟିଏ ମାରିବା ଯେମିତି ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ବଢ଼ି ରହିଥିବା, ଲୁଚି ରହିଥିବା, ସତ ଯେମିତି ତା ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଭେଦି ରହିଥିବା ତାର ଖରାପ କର୍ମ ବା ଗୁଣ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ. So this poem the poet has explained like that. ସେଭଳି କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିମ୍ବଲିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଟା ଏତେ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବା ଖରାପ କର୍ମକୁ ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ. ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକୁ ସହଜରେ କଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି. ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମେ ସିରିୟସଲି ତାକୁ ଲାଗିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହୁଏତ ଗଛଟି କଟାଯାଇପାରେ. ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଇଭିଲ୍ ଥଟ୍କୁ, ଇଭିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼କୁ ବା ମିସଲିଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ କଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ. ତାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ହୁଏତ ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବା. Just poemଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ଲାଇନ୍ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ପିପଲ୍ କଟିଂ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରିଜ୍. ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ଲୋକ ଗଛ କାଟିବା ଦେଖିଛେ, ବଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଦେ କିଲ୍ ଏ ଟ୍ରି? ସତରେ କ'ଣ ଗଛଟି କାଟିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜି ଟୁ ଡୁ ସୋ? ଏଇଟା କ'ଣ ସହଜେ କାଟିବା? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍. ଚାଲ ଆମେ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ି ନେବା, ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଟା ସହଜ ହୁଏ କି? ଗଛଟିଏ କାଟିବା ଏତେ ସହଜ କି? ଯେମିତିକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଇଭିଲ୍କୁ କାଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଗଛଟିଏ କାଟିଦେବା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ. ଓକେ, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଭର୍ କରିବା. ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସହଜରେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କବି ଗୋଟେ ଗଛଟେ କାଟିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ବୋଧ ହୁଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଇଭିଲ୍ ଥଟ୍କୁ ବା ଇଭିଲ୍କୁ ଆମେ ଅପ୍ରୁଟ୍ କରିପାରିବା. ଲେଟ୍ସ କମ୍ ଟୁ ଦ ଟେକ୍ସଟ. It takes much time to kill a tree, that a simple jab of the knife will do it. It takes much time. It means here we can simply say killing a tree. It takes much time to kill a tree. Gote gachhote mariba, it is not easy time. Much time to kill a tree. That a simple jab of the knife. Jab, simply called you can. Jab means to hit something forcefully, powerfully hit କରିବା. ଖାଲି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆଘାତ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗଛଟିକୁ ଆମେ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି. ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ମଚ୍ ଟାଇମ୍. ବହୁତ ସମୟ ନେଇଥାଏ. ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ କିଲ୍ ଏ ଟ୍ରି. ନଟ୍ ଏ ସିମ୍ପଲି ଜାବ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଫ୍. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଟାକ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆଟାକ୍. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲି ଆଟାକ୍. ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଜାବ୍. ଜାବ୍ ମିନ୍ସ ଫୋର୍ସଫୁଲି ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆଟାକ୍. To hit something forcefully. ଆମେ ଏତିକି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ହିଟ୍ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଟିକେ ମାରିବା ସହଜ ନୁହେଁ. ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍. ଏଇଟା ମାରି ହେବ ନାହିଁ. ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ, ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ କିଲ୍ ଏ ଟ୍ରି, ବଟ୍ ଏ ସିମ୍ପଲି ଜାବ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଫ୍. ଖାଲି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଡନ୍ଲି ହିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଫୋର୍ସଫୁଲି ହିଟ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. ବହୁତ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ. ଆଉ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଡନ୍ଲି ଜାବ୍ କରିଦେଲେ ବା ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ, ହିଟ୍ ଫୋର୍ସଫୁଲି କହୁଛେ ଆମେ ଜାବ୍ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଗଛଟିକୁ କଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ. ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ବିକଜ୍ ସେ ରିଜିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି. ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଦ ରିଜିନ୍ ହ୍ୱାଇ ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କିଲ୍ ଏ ଟ୍ରି ଇଜିଲି? ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ସ୍ଲୋଲି କନଜ୍ୟୁମିଂ ଦ ଆର୍ଥ. It has grown slowly, consuming the earth. Yes, it means tree. It has grown. The tree has grown slowly, consuming the earth. Consuming, feeding, eating the earth part. The
portions, consuming the earth, eating the or feeding the portions, and rising out of it. Also it has rising, ଉଠିଛି ଗଛଟି ବଢ଼ିଛି ସ୍ଲୋଲି କନଜ୍ୟୁମିଂ ଦ ଆର୍ଥ, ତାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋର୍ସନ୍ ଖାଇକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ବା ଯେତିକି ଦରକାର ପୋର୍ସନ୍ ତାକୁ ଖାଇକି ସେ ଗଛଟି ବଢ଼ିଛି ଉଠିଛି ଉପରକୁ, ରାଇଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ଫିଡ଼ିଂ ଅପନ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ରିଡ୍ସ, ଫିଡ଼ିଂ ଅପନ୍ ଇଟ୍ସ କ୍ରଷ୍ଟ, କ୍ରଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦ ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍, କ୍ରଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଦ ଅପର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍, ଦ ଟପ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍ କହିପାରିବା, ଦ ଟପ୍ ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍ କ୍ରଷ୍ଟ। ଫିଡ଼ିଂ ଅପନ୍ means very simply you can call it feeding upon. Feeding upon means deriving the nutrients, foods from the crust. I mean the top layer part of the earth, एटा सेठु से खाई की आवश्यक पोर्शन बा जहाँ को हमें कही परिबा न्यूट्रिशन गुड़ाक से खाई की कवर करिछि बढ़िछि। It has grown slowly, it आस्ते आस्ते बढ़िछि on the earth, consuming the earth, rising out of it, also it rises from it and feeding upon its crust. Feeding, eating, deriving, collecting upon its crust. Crust means the upper layer part of the soil. सेठु से आवश्यक न्यूट्रिएंट को संग्रह करके बढ़िछि बंचिछि। Observing years of sunlight, observing, getting, finding, नेई पाई खुशी आवश्यक करी, observing नबाट इंटेक इनसाइट, observing आग्न ग्रहण करिबा, observing years of sunlight वर्ष वर्षर सूर्यालोक, एयर, वाटर सबकिछि यूज करिकि से बढ़िछि। एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्ड साइड, एंड आउट ऑफ इट्स लेपर्ड साइड, लेपर्ड मीन डिस्कलर्ड bark of the tree, discolored bark of the tree. Spotting leaves, spotting means give birth, right leaves, पत्र बा छोट छोट ब्रांच कहि परिबा आमे। तार हम कोन बुझिले, but can we just understand from this lines कौन पाई एते सहज से कहूँ बहुत टाइम आवश्यक पड़ो, सिंपली जॉब रे पारिबो नाही, कारण से निजे मेंशन करछंती बिकॉज इट हैज कंज्यूमिंग स्लोली, आर्थ कंज्यूम बहुत दिन बढ़ी से उठी राइजिंग अप इट, फीडिंग अपन द क्रिस्ट, क्रस्ट को सी आवश्यक न्यूट्रिएंट खाई बढ़ी वर्ष वर्षर ऑब्जर्विंग द वर्ष इयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर ताकू मत से यूज करी जब आम सडन काटिदा चाहिए ताहले इट इज इम्पॉसिबल टू कट फ्रॉम दिस पार्ट, एत सहजरे यहाँ कटा जाई पारिबो नाही, कारण आवश्यक पड़े सडन से कौटू ना लेपर्ड साइड, लेपर्ड साइड पार अर्थात डिस्कलर्ड बार्क ऑफ द ट्री सेठू मध्य स्पोर्टिंग आउ थे राइज कर सृष्टि हम लीव्स गुड़ाक से आउ थे सृष्टि हो जाई पारे। इज द फीलिंग, इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट। से कहवा तार मच टाइम आवश्यक पड़े, सिंपल लाइफ जॉब रे हवा संभव मध्य नुहे, कारण वर्ष वर्ष धरी आवश्यक सूर्यालोक न्यूट्रिएंट ग्रहण करिकी तार क्रस्ट पार्ट से आवश्यक जिनस खाई बढ़ी ऑब्जर्विंग कर वर्ष वर्षर आलोक सूर्य किरण सबकि संग्रह करके बढ़ी सेटा सहजरे केबे मरी पारिबो नाही। दरकार बेला सडन से कौन हुए ना इट्स लेपर्ड साइड रू से पार्ट रू अर्थात डिस्कलर्ड बार्क ऑफ द ट्रीज गचर से पार्ट रू से आउ थे कौन हुए स्पोर्टिंग सृष्टि करे, गिव बर्थ हुए, राइज करे, आउ थे सृष्टि हो जाए कौन लीव्स गुड़ाक छोट छोट ब्रांच बा पत्र गुड़िक से आउ थे सृष्टि हवा को आरंभ करे। So hawk and chop, but this alone won't do it. So hawk and chop, hawk and chop single sense में बुझी परिबा। So hawk and chop, so hawk and chop sense बुझिबा हमें ताहले हमें hawk and chop जो कहूँ हमें hawk cutting down heavy blow, आघात करी काटी दबा, cutting with heavy blows, hawk and chop cut in piece. I mean hawk means heavy blow रे अटैक करी काटिबा, chop and छोट छोट पीस कर दबा। So hawk and chop, but this alone not doing, but simply this what can do this correctly. चार भाई करुचंती कभी। So hawk and chop means forcefully आघात करके काटिबा and chop small piece करी काटी दबा। तो forcefully आघात करो, काटा, chopping मध्य कर दिया, but this alone won't do it. एतिकी कार्य this alone, I mean hacking and chopping can't kill a tree. कहबा चाहूले hacking and chopping can't kill a tree. Not a much pain will do it. much pain मध्य एटा किल करि परिबो नाही, खाली एतिकी पेन दे देला परे भी एतिकी पेन आसिला परे भी गछटी की कटा जाई परिबो नाही। I mean hacking and chopping is not enough to kill a tree, cut a tree. एटा ताको सफिशिएंट नुहे।
because the bleeding bark will heal. The bleeding नष्ट हो जाइथिबा, छिड़ी जाइथिबा, खंडिया जाइथिबा, रक्ताक्त हो जाइथिबा, the breaking bleeding bark will heal. Heal means recover. I mean by hitting, by forceful attack, by hacking and chopping, जो ब्लीडिंग होइथिबो, बार्क जो ब्लीडिंग होइथिबो से कौन करिबो, इट हील, रिकवर करि जिवो, भलो हे जिवो, आउ थरे रिकवर स्टेज को पळि आसीबो, विल हील and from close to the ground will rise, आउ थरे बढ़िबो, very close to the ground will rise, call green twigs. Twig means branches, call green twigs. Call means the twisted wala and graceful. Call with twisted, twist man tender branches गुड़ाक, आउ थरे कौन हम, कल ट्विटेस्ट ब्रांचेस गुड़ाक आउ थे बढ़ा को आरंभ कर, कल ग्रीन ट्विग्स. मैनिचर बाउच, मैनिचर स्मॉल सेंसिटिव पार्ट, मैनिचर मीन्स टीनी एंड स्मॉल, मैनिचर बाउच मीन ब्रांचेस. अब कौन कह चाहते, व्हाट डज व्हाट वांट टू से हियर, hacking chopping can kill it, simply करी गच किल मारा जाई पारिबो नाही, so much pain will don't करि पारिबो नाही, because ब्लीडिंग बार्क विल हील, आउ थरे सेटा भलो हे जिवो. हाकिंग चॉपिंग जो ब्लीडिंग हेइथिबो तथा देटा नष्ट हेइतो, भांगी जाइथिबो बा छिड़ी जाइथिबो, तडा आउ थरे रिकवर कर जो विल हील. एंड फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ग्राउंड रो क्लोज पार्ट रो विल राइज, आउ थरे उठिबा आरंभ करिवो. कोन कॉल ग्रीन ट्विग्स, ट्विस्टेड ग्रीन टेंडर ट्विग्स ब्रांचेस. आस्ते आस्ते कौन हम, खाली हाकिंग चॉपिंग गछटी मरब ना, से कौन हम ना जिते सब ब्लीडिंग हो जाए बार्क हो आस्ते आस्ते हिल कर रिकवर कर क्लोज ग्राउंड रु आउ थे कौन आस कल ग्रीन ट्विग्स गुड़ाक, कल ग्रीन ट्विग गुड़ाक आस्ते आस्ते राइज करवा आरंभ कर. दो दे आर मैनिचर बाउच, मैनिचर मीन्स स्मॉल टीनी ब्रांचेस, बाउच मैनिचर स्मॉल एंड टीनी ब्रांचेस, बाउच स्मॉल ब्रांचेस गुड़ाक ब्रांचेस, मैनिचर ब्रांचेस. which if unchecked, I mean if the manicure bios are not checked and cut again, will expand again, come to the former size, to former size. I mean expand, बढ़ी जीवा उठे to its former size. The poet expresses here that not simply hacking and chopping can kill a tree, because much pain also can kill a tree, because the bleeding bark will heal. खूब शीघ्र नष्ट हो जाए बार्क पार्टा आउ थे हिल हो रिकवर हो. एंड फ्रॉम द क्लोज टू द ग्राउंड आउ थे कॉल ग्रीन ट्विग्स राइज कर आरंभ कर, राइज कॉल ग्रीन ट्विग्स. दो दे आर मैनिचर बाउच, स्मॉल एंड टीनी ब्रांचेस आर देयर. इफ दे आर नॉट चेक्ड, यदि से चेक कर न जाए विल एक्सपांड अगेन, से आउ थे बढ़ी जीवे एंड कम टू द फॉर्मर साइज, से पूर्व अवस्था को पड़ी आसवे. So simply hacking and chopping can kill a tree, because the bleeding part suddenly recover again and may manicure bulbs come out, and if it's unchecked they are expand again and come to the firmer size. No, the root is to be pulled out. Yes, simply hacking and chopping can kill a tree. What to do? To be pulled out, the root of the tree is to be pulled out. The root of the tree to be pulled out, भिड़ी की बाहर कर दबा उचित, pulled out, जिंकी की बाहर कर दबा उचित, pulled out of the anchoring earth, out of the anchoring earth. Simply आमे यदि anchoring earth अर्थ रे बुझीबा को चाहिबा, anchoring earth कहले जोटा हम चाहते जे the root अर्थ को पूरा हेल्प बट टाइट करके धरिक रखिथिबो, anchoring earth. सिंपली चंद्र बुझी पारिबा anchoring earth, because trees held securely, anchoring earth, the trees held securely by the help of the root to the earth, anchoring earth, because the root part of the tree held tightly or securely the earth inside the earth part. So the poet said like that, the root is to be pulled out. गच्छर रूट को पूरा भिड़ी की बाहर कर दे पड़ियो, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ तक भिड़ी की बाहर करे पड़ियो. एंकरिंग अर्थ पार्ट where the root of the tree held tightly securely the earth part, not to be come out easily. From this part, the anchoring earth part ru ताको सेठू भिड़ी की बाहर करबा को पड़िबो. आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ it is to be roped and tied, दौड़ी रे बांधी की
दौड़ी बांधिकी भिड़ा पड़ो एंड पुल्ड आउट जोर जबरदस्त भिड़ी बाहर करदे पड़ो एंड स्नाप्ड आउट सडनली भांगीदे स्नापिंग कर चोपिंग करदे सडन भिड़ी बाहर करदे झांकी भिड़ी बाहर करदे सडनली अटाक कर भिड़ी बाहर स्नाप्ड आउट सडनली भिड़ी बाहर करवा व्हाट इज द पॉइंट से हियर द रूट ऑफ द ट्री मस्ट बी पुल्ड आउट where from the anchoring earth because inside the anchoring earth it is held tightly the earth part that it is not easy to come out even simply pull out so you have to snap out roping out then come out possible है परिबो यदि हमें तार रूट पार्ट को पुलिंग करबा अति सीरियसली हार्ड फोर्स अप्लाई करके जोटा कि एंकरिंग अर्थ पार्ट से सहजरे बाहर कष्ट हो पार कि चेष्टा कले बाहरी पार कारण एंकरिंग अर्थ पार्ट सहजरे बाहर ना बिकज से रूट पार्टा अति जोर से जाबड़ की धरी थाए माटी अंश को हेल्ड टाइट सिक्योरली द अर्थ पार्ट सेठू जदि आम सहजरे बाहर कर हुए तो गचर चेरटी सहजरे बाहरी आसपार रुक आउट एंड टाइट भल बांधिकी टाइट कर भिड़ा पड़ो आउ सडनली खाली पुल्ड आउट नुहे स्नाप्ड आउट कर चोपिंग कर सडनली भिड़ी सडन अनएक्सपेक्टेडली झांकी जहाँ कहते हैं सडनली अटाक कर भिड़ी बाहर करने को पड़ो or pulled out entirely. We have to pull out the tree, which is the root entirely, out from the earth cave. Out from the earth cave. Where to pull out? From the earth cave. As you just read in the upper stanza, the anchoring earth part is just like the earth cave. From the earth cave, we have to pull out entirely. And the strength of the tree exposed. Then it may be possible that the strength of the tree exposed to come out to be shown to everybody. I mean, may be exposed, maybe become less. The strength of the tree become less if we root out or pulled out the earth cave from the anchoring earth, the root of the tree. Maybe the strength of tree be exposed. Hey pare, जदि आमे गछर चेरटी को anchoring earth रू आर्थ केव्रु तक भिड़ी झांकी बाहर करदेबा हे पारे शेष रे कौन हुए द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज्ड गछर स्ट्रेंथ एक्सपोज हो जाई पारिबो नष्ट हो कमी जावा टेका हो जाई पारिबो शो हो पारिबो जाउ गछर स्ट्रेंथ नाही बिकॉज द रूट ऑफ द ट्री इज इनसाइड द अर्थ केव होल्डिंग टाइटली द अर्थ पार्ट द एंकरिंग पार्ट सिचुएशन इज दैट इज नॉट सो इजी टू कम आउट फ्रॉम देयर सो यू हैव टू पुल आउट और स्नैप आउट from the earth cave then यदि सेतिकी करबा आमे द अर्थ पार्ट एंकरिंग अर्थ पार्ट गछर चेरटी भिड़ी बाहर करदेबा द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड हो पारे गछर स्ट्रेंथ एक्सपोज हो पारे कमी जाई पारे नष्ट हो जाई पारे देन व्हाट वी कैन फाइंड देयर इफ यू डू सो यदि आमे एंकरिंग अर्थ रू बा अर्थ केव रू चेरटी बाहर कर रूट टाक बाहर करदेबा व्हाट कैन यू सी देन द सोर्स आई मीन द सोर्स वी कैन फाइंड आउट व्हाइट एंड वेट यस the hidden part inside hidden part of the root the last part of the root seems like that white also it wet like damp like you get white also because the inside part is securely shaped they are holding the earth tightly so it is just like white and wet damp like the most sensitive part yes it is the sensitive part चेहरा बा root last part of the sensitive part है बहुत soft था sensitive part hidden for years inside the earth that has been hidden inside the for years yes this part I mean the last part of the root ର ଶେଷ ପାର୍ଟଟା जोटा कि अर्थ रे अनेक दिन है लुचिकी रही थाए भीतर इनसाइड रे कवर होगी थाए होल्डिंग टाइटल द अर्थ केव और देखिए किमी था सीटा जस्ट लाइक व्हाइट एंड वेट थाए सेंसिटिव पार्ट हिडन पार्ट मोस्ट सॉफ्ट पार्ट बोले कह जाई परिबो दैट हिडन इनसाइड द अर्थ फॉर इयर्स जैकि वर्ष वर्ष धरी अर्थ पार्ट भितर लुचिकी रही थाए जैकि देखा व्हाइट थाए सॉफ्ट थाए सेंसिटिव थाए बोले कह जाई वेट थाए डैम्प थाए जोटा कि अनेक दिन है लुचिकी से अर्थ के भीतर रही थाए देन द मैटर ऑफ स्क्रचिंग एंड चोकिंग यस आफ्टर डूइंग दिस यदि अर्थ पार्ट आम चेयर को भिड़ी बाहर करदे देन आम कौन देखा द व्हाइट एंड वेट पार्ट पड़ी आसला एंड द लाटेस्ट पार्ट ऑफ द रूट
टोटाल इनसाइड पार्ट ऑफ द रूट जहाँकि बाहर को पलि आसला ट्रीर पावर बा स्ट्रेंथ एक्सपोज हो गला ताको आम देखला पर जानीगले ट्रीर स्ट्रेंथ आउ नाही बर्तमान जदि आम सेटा कर आई मीन आंकरिंग अर्थ अर्थ केव्रु तार हिडन पार्ट को सेंसिटिव पार्ट को भिड़ बाहर कर सारीचे देन आम पाखे गोटे काम बाकी रहा गचर सिचुएशन बर्तमान कौन हम मूलर उपड़ा जाइए गछटीर सिचुएशन व्हाट कैन बी डन नाउ देखिए कौन करा पार से कहते देन द मैटर ऑफ स्क्रचिंग एंड चोकिंग स्क्रचिंग एंड चोकिंग कौ सेंस बुझी पारिबा द ड्राइंग सिचुएशन स्क्रचिंग एंड चोकिंग द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर डूइंग दिस वर्क ये सब कर सारा पर अप्रूट हो सारा पर गचर अवस्थाटी कौन हुए स्क्रचिंग एंड चोकिंग सिचुएशन आसी पलि आसे कार ट्री बिकॉज इट इज ऑलरेडी अप्रूटेड from the earth के from the anchoring earth the root of the tree has been uprooted एति करा सारी पड़ला पर अप्रूट हो सारा पर चेरटी रूट टी अप्रूटेड हो सारा पर वर्तमान गचर अवस्था कौन हुए देख पिले स्क्रचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर सन एंड ओपन एयर ड्राई एंड वार्म एयर इट बिकम्स ड्राई अप आस्ते आस्ते सुखीबा को आरंभ करे आफ्टर बीइंग अप्रूटेड फ्रॉम द अर्थ कैप फ्रॉम द एंकरिंग अर्थ गचर सिचुएशन कौन हो जाए इट बिकम्स क्रचिंग एंड चोकिंग आई मीन ड्राइंग अप सिचुएशन आस्ते आस्ते सुखीबा को आरंभ करे सुखी जाए बिकॉज ओपन सन एंड एयर खरा वर्षा का जो कहते खरा से खरा पवन गरम से अवस्था से आस्ते आस्ते क्रचिंग एंड सुखी ड्राइंग अप सिचुएशन ऑल्सो इट बिकम्स ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग इट बिकम्स ब्राउन कलर आस्ते आस्ते सुखीगला पर ब्राउन कलर पलि आसो एंड देन बिकम हार्ड ऑल्सो इट बिकम्स वेरी हार्ड बिकॉज इट इज ड्राइड अप नाउ आज इट इज ड्राइड अप इट बिकम्स हार्ड जेहेतु यहाँ सुखी जाऊँचे यहाँ आस्ते आस्ते ब्राउन कलर आसी जाऊँचे हार्ड हो जाऊँचे ऑल्सो ट्विस्टिंग आस्ते आस्ते बेंड हो जाऊँचे सुखीला पर आस्ते बंका हुए गोटे कंचा जिनस जब आम किस समय सुखे देवा भारी सीम्स लाइक दैट इट बिकम्स बेंट ट्विस्टेड एंड विदरिंग मीन्स डिकाइंग नष्ट हो आस्ते आस्ते क्षय हवा सरी बिकॉज फास्ट ऑफ ऑल इट बिकम स्क्रचिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर आस्ते आस्ते खरार बाहर पड़ी रहे तो आस्ते आस्ते ड्राइंग अप हवा आरंभ करे तापर आस्ते आस्ते ब्राउन कलर सुखिला पर ब्राउन कलर हो जाए हार्ड मध्य हो जाए देन ट्विस्टिंग हुए आस्ते आस्ते बंका भी हो जाए देन विदरिंग आस्ते आस्ते डिकाइंग बा नष्ट हवा आरंभ करे देन इट इज डन पर यहाँ देन इट इज डन मीन्स द कटिंग ऑफ द ट्री इज ओवर नाउ In this way, a tree can be uprooted. That means very clearly we can understand that the evil in human, the evil in man, not so easy to be uprooted, to be pulled out. But this such situation, this such process we can follow. Then also we can root out the evils in human being. Thank you, dear students. The poem is also over. But through this poem also we can find out some poetic device just then we can easily get out here all the poetic devices here there you can find some rhyme scheme no rhyme scheme the poem is free verse poem there is no rhyme scheme in the poem it is a free verse also there is some metaphor scene so metaphors line as in stanza 1 and 2 1 and 3 you can find out some metaphors. The line is and out of its leper's hide anchoring earth. These are the metaphorical use here. Out of the leper's hide and anchoring earth. These are the metaphorical use here. Also you can find out some alliteration here. Alliteration means repetition of initial consonant sound. Alliteration. The lines bleeding bark will heal. Bleeding bark BB repetition. Bleeding bark. Then also you can find out the strength of the tree exposed and the strength of the tree exposed alliteration is there. The source white and wet W the word the letter W is repeated here. Dear students, the poem is over. If you have doubt in this poem you can go through the comment box and ask me the questions. If you doubt rahuchi comment box में निहात को पचार पेरो. Dear students, please advise everybody here. Watch the video from beginning to end and please don't forget to follow me and subscribe my channel. Thank you, dear students.